ধুবুৰীতো মই মৰমত আহোঁ। ধুবুৰীতো মোৰ MLA কেতিয়াও নিজিকে। দুটা সিট আমি ধুবুৰী জিলাত জিকিম, কিন্তু ধুবুৰী গৌৰীপুৰতো মই নিজিকো। কিন্তু মই মৰমত আহোঁ, কাৰণ মানুহে মৰম কৰে। सब कथा वोट और पॉलिटिक्स दी নহয়তো। कोई शक्ति यहाँ में 1 और 2 नंबर ही शक्ति है। प्रथम शक्ति, द्वितीय शक्ति, उसी का बीच में गड़बड़ी होते हैं। 3 नंबर कहाँ से आएगा? ये हम लोग का, हम बोला ना, सारे कम्युनिटी में कोई गलत लोग रहता है। हिंदू में भी रहता है, मुसलमान में भी रहता है, और गलत लोग गलत काम करते हैं और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। थर्ड फोर्स कहाँ से आएगा? कि ये एक हिस्टोरिकल डिबेट है। वो डिबेट हम लोग, या हिस्टोरिकल टॉपिक्स है, कोई दिन हम लोग बैठ के बात करूँगा, लेकिन आज का घटना का साथ ये रिलेवेंट नहीं है। जो हुआ है, थोड़ा सा हमें अगर जिला प्रशासन ईद का पहले लोगों को बता देते थे, देखो ये कानून का प्रोविजन है, आप लोग कानून का हिसाब से चलो। मेरा लगता था कि धुबरी में 99% लोग कानून में चलता था। थोड़ा हमारा भी खामियाजी है। हम लोग घटना का बाद आता हूँ, घटना का पहले नहीं आता हूँ। तो इसलिए अगली बार जब बकरीद होगा मैं पहले आ जाऊँगा। भविष्यते तो कुर्बानी करा तो बंधे गरु इते 5 किलोमीटर खाब नारी, कारण हेतु विधानसभार आईन, मैं बनोৱা आईन নহয়। কিন্তু এইবাৰ আইন ভংগ কৰি 1460টা গৰু ধুবুৰী টাউনত লৈ আহিছে। আমাৰ ভেটেনাৰী মানুহে পাৰ্মিশনো দিছে, 2-এটা ইহঁতৰ ওপৰতো একশ্যন ল'ব লাগিব এতিয়া। কাৰণ কিয় লোৱা নাই? আইনে কৈছে যে উইদিন 5 কিলোমিটাৰ, আৰু ধুবুৰী গুৰুদ্বাৰা বহুত ডাঙৰ গুৰুদ্বাৰা, উইদিন দ্য 5 কিলোমিটাৰ অফ গুৰুদ্বাৰা আমিতো এইবিলাক কৰিব নালাগে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰটো শিথিল, 5 কিলোমিটাৰ দূৰত যি কৰিব খোজে কৰক, আমিতো আপত্তি কৰা নাই। নাই, এইটোতো আমাৰ কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্টতে লিখা, এইটো চবেই জানে। এইটোৰ ওপৰত চৰ্চা হৈছে, এছেম্বলিত ডিবেট হৈছে। আমি কৈছোঁ 5 কিলোমিটাৰ বাহিৰত গৈ খাওক, উইদিন 5 কিলোমিটাৰ খাব নালাগে। ফ্ৰম এ ৰিলিজিয়াছ প্লেচ কুৰবানী দিব লাগে। যদি মই গৰু কুৰবানী দিব লাগে 5 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ, যদি ছাগলী কুৰবানী দিব লাগে টাউনত। গতিকে এই নিয়মবিলাক ধুবুৰী মানুহে আগত মানা নাছিল। অহাবাৰটো ঈদত মই ইয়াত নিজে থাকিম। 1460। এইটো প্ৰথম কাম আছিল শান্তি আনা, ইয়াৰ পিছত কাম হ'ব ইনকুৱাৰী। এতিয়া কেনেকৈ গৰুখিনি আহিলে পশ্চিমবংগৰ পৰা, কোন জড়িত হৈ আছে, কোনে অনুমতি দিলে, সেইটো নেক্সট ফেজত আহিব। কিন্তু এতিয়া ক'তো ইছলাম ধৰ্মত লিখা নাই যে কুৰবানী গৰুৰ হ'ব। গতিকে একো চিন্তা নকৰিব, চব কোনো অসুবিধা। I love you, I love you. Hey mama. I love you, I love you.